Ayo, mau cuyo, ini lagi tak ada dah. Edik. Bisa taruh lagi. Itu iya udah saya cikot tak saya. Ayo. Today we going to have किलोमीटर ऑलमोस्ट आगरतला निसिमे दिल्ली महात्मा गांधी जी ब 70 जना सागरिते 100 बছর सिगां ब दान्दी अभियान खायका नमक आइनो सबायना बागै अ हिमानि बिसिंते आं खाख्लायो तिप्रासारक थानसांनाय आर तिप्रासारक थानसांग मानि बिसिंते सेंट्रल गवर्नमेंट बरक जे बरकनि जोंनो गसेमानि सिनि डिमांड ग्रेटर तिप्रालेंड सिनि डिमांड इलिगेल माइग्रेंट्स रंनो डिटेक्ट डिपोर्ट डिटेन खायनानि किन्तु बरक जे गसेमानि तिप्रासा एकॉर्ड 6 मास सिं खायनाय हिनै ताक बु खायाको 12 मास लाय थाङै आ जे बरक गसेमान न बरक पगजागै तंखना बरक मुइतो मायांगै तंखना हयतो जों 16 लाख तिप्रासा चिकनसा हिनै ओ पगजागै तंमानि न मुइतो खैरना बागैनो तिनि आं अरनिसिमि दिल्ली जरा हिमैनाय मेमोरेंडम सबमिट खायनाय दै अ जागावो बेलाय खातुंखा बोबाग्रना आशीर्वाद नायफैका बोबाग्राते तिप्रासारनि फुल सपोर्ट दंगो आं खाख्लायो समस्या शुद्ध मात्र त्रिपुरानिया अ समस्या पूरा नॉर्थ ईस्ट नि अ समस्या पूरा हिंदुस्तान नि पूरा इंडिया नि आपने बागै आं इंडिया नि पक्षेङै जो सामंखाय दंगायसि इंडियाव जेसे इलीगल माइग्रेंट बांनाय जेसे त्रिपुरानि बिसिंति इलीगल माइग्रेंट हाबनाय आसक इंडियाव बेगार बेरोजगार बांनाय समस्या बांनाय उग्रवादी आतंकवादी बांनाय तेसिनि तिप्रासार बु कमरनानि लामाव तेबो बसगाव थां सबिनाय आमन बागै ते कैसा आं खबक जाओ सिनि तिप्रासा जरा गनां तंनाय रक जरा ऑफिसर तंनाय रक जरा सामंतां जानाय रक बा जरा कन्ट्राक्टर खायनाय रक जरा राजनीति खाय नेता खाय तंनाय रक न अमन कबक जाओ नरक जे जगह जे पोजिशन अपन सामंखाय तंदे सिनि दफा दिनि कमरक सिनि दफा जदि कमरि थांकांके नों जे आजे माने नों जे सम्पद न तुई तंमाने नों जे बुसाबतै न भबिष्यत सुरक्षारना बागै नों वानसगै सामंखाय तंमाने नों तो हा मरगै तंलाक सिर जीवन आंबो हा मरगै तंलाक इनि सांखथां सनि साबकथां तनके साइनाया सालसा जखन जों कमरि थांनाय जे बुसाबतैनो नों हामजागैनाय बिनि बागै नक तांगु राङा जेव अ बुसाबतै बजागाव तंनाय इनि आमसे जरा जों थंजागै तो निजेनो हावो सनि खोना जों गरैमा परे बरखतेबो थंजानाय जरि जों तिनि जरि वानसगै जरि जों जत पालखे बासाय हांगाके आर सिनि एकटन उद्देश्य तनों नांगो स्ट्रगल फॉर एक्जिस्ट के कथां तनके दुनियाव स्ट्रगल खायमा थांनाय मायासाक जरातै जे सब सिस्टम तैफा नोंथों जे सब तारिका तैफा नोंथों सिनि मानथायनो माना बागै जों चेष्टा चालगैमा थांनाय गावमनि बिसिंतैनो अ चिकनसा चेष्टा ताबो आं खायनानै थाङै दंगो 72 बोसोर तिप्रासा तुजागमानि न नाय नेखाके अब चिकनसा सिकायसा अब सामुं हायक्लाय तंगायसि तेलेंगाना माना बागै अनेक बरक बसागो देरसिन लुइबो थैखायसि अनेक शिक्षित स्टुडेंट रक उस्मानिया यूनिवर्सिटी आमने बागाबो चिकनसा मानै खुसायसि गो चिकनसा मानै न ओ मानैनि बिसिंतै जदा सामुं तांमोन बिसिं जदि कापानो जे गवर्नमेंट जदि कुंजु काय थाके किच्छापानो जदि मारिबा थाके किच्छापा जदि तिप्रासार थानसां कांके अमो आं এই উদ্দেশ্য সেটা হলো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা সেটা 75 বছর ত্রিপুরার সমস্যা এবং যে ত্রিপুরার সমস্যা সেটা ত্রিপুরার সমস্যা নয় সেটা ভারতবর্ষের সমস্যা কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যদি সমস্যা হয় যেহেতু ত্রিপুরা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তো ত্রিপুরাতে যদি সমস্যা হয় সেটা ভারতবর্ষের সমস্যা ত্রিপুরাতে যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইনফিল্ট্রেশনের কারণে যদি এখানে যদি ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয় এখানে যদি বেকার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায় এখানের ইকোনমিক যদি আরো সমস্যা হয় তো সেটাও ভারতবর্ষেরই সমস্যা সুতরাং আমি এটাই মেসেজ দিতে চাই আমাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের যে দাবি সেই দাবির সপক্ষে কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরাসা একট দেওয়ার যে প্রস্তাব রেখেছিল সেটা 6 মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা ছিল কিন্তু 12 মাস হয়ে গেছে এখনো হয় নাই সেই কারণে আমরা কেন্দ্র সরকারকে আমরা এটাই
মেসেজ দিতে চাই যে কেন্দ্র সরকার হয়তো আমাদের ভুলে গেছে ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট্ট রাজ্য বলে, ছোট্ট কমিউনিটি বলে, কিন্তু আমরাও ভারতবর্ষের নাগরিক, আমাদের সমস্যাটাও ভারতবর্ষের সমস্যা, এবং আমাদের যদি সমস্যা সমাধান না করা হয়, ত্রিপুরা থেকে যে ইলিগাল মাইগ্রেশন, যে এই গেটওয়ে দিয়ে যারা ঢুকে তারা কিন্তু কোনো আতঙ্কবাদীও হতে পারে। যেমন সাইফ আলী খানের ঘরে একজন ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এই ত্রিপুরার করিডোর দিয়ে হয়তো আসাম দিয়ে ঢুকেই ও কিন্তু মুম্বাইতে অবৈধভাবে থেকেই কিন্তু সে ওখানে চুরি করতে গিয়ে ওনার গায়ে ছুরিকাঘাত করলো। তো সেটা তো একজন ব্যক্তির উপর চুরি করে আঘাত করা হয়েছে, সেটা তো কোনো আতঙ্কবাদী হামলাও কোনো একদিন হতে পারে। সুতরাং সেটা সিকিউরিটি থ্রেট। তাই ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হলে অখণ্ড ভারতের যদি আমরা স্বপ্ন দেখতে হয়, তাহলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের স্বপ্ন সেটা দেখা আমরা সবাইকে দেখতে হবে। আর আমরা যদি ভারতবর্ষকে যদি সিকিউর রাখতে চাই, সবল রাখতে চাই, তাহলে আমাদের সিকিউরিটি থ্রেটটাকেও সেটাও সমাধান করতে হবে। ত্রিপুরা এবং নর্থ ইস্টের যে ইলিগাল মাইগ্রেশনের যে সমস্যা, সেটা যদি কেন্দ্র সরকার কঠিন হস্তে যদি সেটা হস্তক্ষেপ করে যদি সমাধান না করে, তাহলে কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি থ্রেট সেটা থেকেই যাবে। সুতরাং সেই জিনিসটা, সেই বার্তাটা আমি কেন্দ্র সরকারের কানে, দিল্লি ও দিমাগতে যদি একটু যদি পৌঁছিয়ে দিতে পারে, তাহলে আমি মনে করব আমার এই যে অভিযান 2500 কিলোমিটারের যে পেদল অভিযান, সেটা কিছুটা হলেও ধন্য হবে। আমার ভারত মায়ের জন্য আমি কিছুটা করতে পারছি বলে আমি গর্ববোধ করতে পারবো, সেটাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আপনাদের দলের যে প্রধান, হ্যাঁ, মহারাজার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। মহারাজা সাথে আমি এখনই সাক্ষাৎ করেছি, মহারাজার সাথে এখনই সাক্ষাৎ করে ওনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি এখানে যাচ্ছি। কিন্তু এটা আমি পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে সেটা করছি না, আমি ত্রিপুরার নাগরিক এবং ভারতীয় হিসাবে ভারতীয়তার কর্তব্য আমি পালন করতে আজকে যাচ্ছি। দিল্লিতে আমি যন্তর মন্তরে গিয়ে আমার মেমোরেন্ডাম আছে, সেটা আগামী দিনে আমি আপনাদের সবাইকে অবগত করিয়ে দেব। কতজন যাচ্ছে আপনার সাথে? না, সেটা এখন আমি ডিটেলস এখন দেব না, আগামী দিনে দেব। হ্যাঁ, আগামী দিনে দেব। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এগ্রিমেন্ট খাইয়ে খাইকা সিনি হকান তিনে র বরফ খাই যে আর গুটি তো খাঙ্কা বা টিপ্রাসান আনাইছি ফকসা কমিশন টিপ্রাসাन हामख्रेंनाय हामनि बागै आं सामानि कक नके आं हिम कांके जतन मा हिमनाय आं हिम कांके आं के जत खाइसिगा कक सायैसि तामखेबा जानि जे पोजिशन दङ जानि जे चुकमानि जरा जतन जानि जा एंगेल तै जों दपानि यक सामानि फाइसिंगन दर सुबानान फाइसिंगन जों आबनि बखागन जों साममा थांनायाबो सानिके रिक्वेस्ट आबो मेसेज जों जे कथार थाइनि हात कुमानि आबो दिन क्लांनाय जाबाय ताम ताम खलायजा आबो हमगांके तो आरनिवो दिल्ली हा कतर जों आबो जे तुनजानाय जागाबो तुलन रक नुगान जत ताबो ब्रिफिं रिलियस जरफाइके मेमोरेन्डाम हामबाय। थैंक यू।